I'm excited to be here. Saya sangat bersemangat sekali untuk ada di sini. I think it's about 12 years since I first met Pastor Paulus. Sepertinya sudah 12 tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Paulus. And so much has happened in 12 years, but you know that because you are here. Banyak yang sudah terjadi di jangka waktu 12 tahun itu, tapi saudara tahu karena saudara ada di sini. But for me, it's a great pleasure to reconnect. Tapi saya senang sekali bisa berkoneksi kembali dengan saudara. And so I'm very honored to be with you this morning. Jadi saya senang sekali bisa ada di sini pagi ini. Bless God. Tuhan Yesus memberkati. You know, today is the day Rosh Hashanah. Hari ini adalah hari Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah namanya. Rosh Hashanah is one of the Jewish feasts. Rosh Hashanah itu adalah suatu perayaan orang Yahudi. In the Bible, it talks about the blowing of the trumpets. Di Alkitab itu event ini berbicara tentang bagaimana orang membunyikan trompet seperti tadi itu. Amen. Amen. It's one of the feasts that has not had its fulfillment yet. Ini sebuah perayaan yang sebenarnya belum digenapi. Because it's about when the trumpet blows and Jesus returns. Karena perayaan ini hanya dilakukan ketika Tuhan Yesus datang kembali dan mereka bisa membunyikan trompet itu. But it also has many fulfillments. Tapi ada beberapa juga yang harus digenapi. And when in the book of Numbers, chapter 10. Di buku Numbers. Bilangan. Di buku Bilangan pasalnya yang ke-10. 10. Yep. So Moses was instructed. Musa diinstruksikan. Make 2 silver trumpets. Buatlah 2 trompet. And when you blow the trumpet, Dan ketika Anda membunyikan trompet itu, then it would mean that the congregation dan artinya ketika trompet itu dibunyikan, maka jemaat would begin to move. Jemaat akan digerakkan. Hallelujah. Haleluya. Now, you know that when the cloud moved, Jadi kalau saudara tahu ketika jemaat itu bergerak, or the pillar of fire moved, semua tembok-tembok api itu juga bergerak. in the desert, Di padang gurun, Israel would go and follow the cloud. Israel akan pergi dan mengikuti awan yang bergerak. And they would follow the fire. Dulu orang Israel berjalan mengikuti api yang bergerak. Hallelujah. Haleluya. We follow the Holy Spirit. Artinya kita mengikuti Roh Kudus kemana dia bergerak. We are led by the Holy Spirit. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hallelujah. Amen. Haleluya. We are sensitive. We stay sensitive to the Holy Spirit's leading. Kita menjadi peka terhadap apa yang Roh Kudus sedang katakan atau lakukan. Amen. And we keep our eyes on Jesus. Dan kita memfokuskan mata kita kepada Yesus. Yet, the trumpets, Tetapi trompet-trompet ini, Moses was told to make 2 trumpets. Musa dikatakan untuk membuat 2 trompet. And when he blew the trumpet, Dan ketika dia membunyikan trompet itu, then the people would get up and move. dan ketika trompet itu dibunyikan, baru orang-orang itu bergerak dan berjalan. So the congregation, the church, Jadi jemaat atau gereja needs the blast of the trumpet perlu mendengar bunyi trompet itu untuk bisa berjalan. to know it's time to get up and move. Untuk tahu, oh ini waktunya berbangkit dan bergerak. And that it's not just one person sees the cloud, Bukan cuma satu orang waktu itu yang melihat awan, but the entire congregation waits for the trumpet to blow. tapi seluruh jemaat itu harus mendengar trompet itu untuk bunyi. And then the congregation, the family of God moves Dan in a setelah itu direction. baru setiap jemaat ini bergerak ke direksi yang sudah dikatakan. Amen. And so this is the Rosh Hashanah. Jadi ini yang dinamakan Rosh Hashanah. Now, what is very interesting Apa yang sangat menarik is in Numbers, di Bilangan. and this is not my message, so Ini you belum can read this by khotbah yourself. saya, tapi boleh dibaca nanti. In Numbers, in chapter 10, Bilangan pasalnya ke-10,
it says that when the trumpet blows, ketika trompet dibunyikan, the congregation of the east would get up and move. jemaat dari timur akan bangkit dan bergerak. And when the second trumpet blows, Dan ketika trompet kedua berbunyi, the congregation of the south would get up and move. jemaat dari selatan akan bergerak dan akan berjalan. And I believe that the Lord is beginning to move the east and south hemisphere of the world. Dan saya percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di bagian timur dan orang-orang yang ada di bagian selatan untuk bangkit dan berjalan. All of Christianity Semua orang-orang Kristen has tended to be western and northern hemisphere. biasanya terletak di bagian barat dan bagian utara di dunia ini. West and north hemisphere has been sending missionaries. Orang-orang dari barat dan utara itu biasa mengirim misionari mereka. But today, the trumpet blast has moving the east and the south to send the missionaries. Tetapi pada hari ini saya lihat trompet itu menyala atau berbunyi untuk membangkitkan misionari dari selatan dan timur. There's a move of God. Ada pergerakan Allah. There's a move of God, and many people in the southern hemisphere and many people in the Southeast Asia are hearing the trumpet blast for their lives to get up and move in the power and the anointing of the Holy Spirit. Ada pergerakan Allah yang terjadi di bagian selatan, di bagian Asia dan di bagian timur, di mana trompet itu berbunyi. Young men going to university, and all of you here, God is going to use you. God is using this church. God is using this organization you're a part of, and your destiny is in God. Tuhan sedang memakai organisasi ini, Tuhan sedang memakai 4 anak muda tadi, dan saya percaya bahwa Tuhan menaruh sesuatu yang besar di dalam Anda. It's God's time. Ini adalah waktu Tuhan. It's God's time. Ini adalah waktu Tuhan. Nobody could imagine. I was speaking with Pastor on Wednesday. Saya berbicara dengan Pak Pendeta di hari Rabu. How could he imagine 20 years ago Bagaimana mungkin dia bilang 20 tahun yang lalu what the Lord has done today? apa yang Tuhan lakukan sekarang hari ini? Could not be imagined. Saya nggak bisa membayangkan. Praise God. Pujilah Hallelujah. Tuhan. Haleluya. Well, for everyone here, Untuk siapapun di sini, in 20 years' time, 20 tahun lagi, you'll think, how could I have imagined engkau akan berpikir bagaimana mungkin what God has done with my life? apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Tuhan It's a memberkati. time, Rosh Hashanah is a time of new days, Adalah waktu di mana Tuhan melakukan hal-hal baru, new experience, pengalaman-pengalaman baru, new equipping, pembekalan yang baru, new vision. visi yang baru. Yes. Ya. Freshness in the Holy Ghost. Dan sesuatu yang segar di dalam hadirat Roh Tuhan. And so bless the Lord. Untuk memberkati Tuhan. Let's pray. Father, Allah Bapa, we honor you, Lord. kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Holy Spirit, we ask you to come. Roh Kudus, kami ingin Engkau datang. Holy Spirit, come to each one here. Datanglah kepada setiap kami. Come to each of us. Datang kepada setiap kami. Lord, open our ears to the trumpet blast. Bukakan telinga kami supaya kami bisa mendengar bunyi trompet. And Lord, come to our lives, visit us. Dan biarkan Engkau ada di dalam Oh, kehidupan kami. hallelujah. Visit us, Lord. Datanglah Tuhan. Hallelujah. Lord, bring freshness, bring newness. Berikan kesegaran rohani di dalam hidup kami. Bring new vision, new direction, Lord Berikan visi God. yang baru dan direksi yang baru. Hallelujah. New equipping, Lord. In Pembekalan yang Jesus' baru name. Tuhan di dalam nama Hallelujah. Yesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I like this one. Why? Why you like that one? One, because we are one with Christ. Okay. Saya suka ini karena kita satu dengan Tuhan. Yes, Amen. 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 One spirit. You from Australia and from Bali, One we are spirit. one blood. Yeah. You finish? Yeah, sure. Okay. Thank you very much. Saudara,
Kita senang sekali dengan human translate. Kami senang sekali karena sudah lama kita tidak berjumpa. I'm very happy because it's been a while since we met. Setelah mungkin ada lebih dari 10 tahun. For maybe over 10 years. Saya mendengar beliau sudah mengembalakan sidang. I heard that he already pastored a church. Dan ada sukacita. And there is a joy. Ya, jadi saya bertanya kepada beliau. So I asked him, ya, apakah Anda senang mengembalakan? do you like pastoring a church? Ya, apakah Anda bahagia? Are you happy? Dan mereka bahagia. And they are very happy. Itulah kunci keberhasilan. That is the key of success. Apapun yang kau lakukan dengan sukacita pasti akan menghasilkan. Whatever you do with joy, it will bring success. It will bring result. Saudara, ada sebuah kejutan yang luar biasa. There's also another surprise. Pak Hayden adalah pelayanan di sebuah gereja yang sebetulnya ada hubungannya dengan Toronto Blessing. Pastor Hayden do something that has relation with Toronto Blessing. Dan mereka adalah pelayanan yang mendunia. And that ministry is worldwide. Dan mereka ada retreat di Kuta, it's about 100 pastors. Maybe 30, 40. Only 40, okay. Yeah, 30, 40, not so bad. Ya, jadi ada retreat, mereka mungkin 30-40 pendeta retreat di Kuta. Dan ada beberapa orang yang dari Prancis menghubungi juga. And some of them are from France, and they also contacted me. Dan mereka mau datang hari Rabu di sini. And they're coming on Wednesday. Yeah. Jadi luar biasa saudara, kita diberkati oleh Tuhan. So it's amazing. God bless us all. Pak Hayden tadi mengingatkan kalau Roh Tuhan sedang bergerak. Pastor Hayden remind us that the Spirit of the Lord is moving. Dan saudara, Yesus tidak lama lagi akan datang. And I believe it's not long till Jesus come again. Tadi malam saya mendengar ulasan mengenai kelaparan yang terjadi di mana-mana. Last night I heard news about hunger that happens everywhere. Jadi ini tanda-tanda bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. I believe this is a sign that Jesus is going to come again soon. Tapi masih ada tanggung jawab bagi kita semua. But there are still so many responsibilities for us, Yaitu memberitakan kabar baik. which is to share the good news. Jadi yang muda-muda, So the young people, jangan lupa luangkan 1 jam sehari. don't forget, let's spare 1 hour a day. Ketemu dengan orang baru, Meet new people, jiwa baru, new soul, bersaksi, and witness God. hidup ini singkat. Life is short. Amin. Apa yang kelihatan di bumi dan akan kelihatan di surga? What we're gonna see on earth that we're gonna see also in heaven. Saudara tidak akan lihat mesin ATM di surga. You will not see the ATM machine again in heaven. Saudara tidak akan lihat sertifikat rumah saudara di surga. Maybe you will not see your house or land certificate again in heaven. Mohon maaf, gelar saudara tidak terpampang di surga. I'm sorry, but your degree you will not see it in heaven. Tetapi jiwa yang saudara menangkan hari ini akan sampai di surga. Bahasa Indonesia. But your soul, the soul that you win for Christ, you're gonna see them again in heaven. Amin.